Alhamdulillah wa sallallahu ala man la nabiyya ba'da. Ame ala foka ala barkada. O ko fe salatun neman kisi amo chama nyini delba masafe ako chama shuru ambamna taka bajoka. O ko fe ame Allah taala tanun ka barkada. Ana balmake Mohamed Traoré do ala ka waraba no ye centre médical Al Mohamedia directeur ka bo Bamako Dauda Bugu sisa ame kaye Arizona abe fomo ko Kayindi sisa ame kaye Kayindi oye Mali Arizona doy na Allah taala ka je sisa ame centre médical Al Mohamedia konnala inshallah fa akhukum Muhammad bin Salih bin Alimatu Kabara مدير مركز المحمدي الطبي لعلاج المس والسحر والعين بالقرآن الكريم والسنة المطهرة دون دخول في الشرك. Le directeur des centres médicaux Al-Mohammedia, Mohamed Traoré, le grand lion des djinns. Traitement des djinns et la sorcellerie par le Coran et la médecine prophétique. Centre médical Al-Mohammedia Christiani. Kumine ka jina watu jarana, aro dabaru watu, aro sugunya watu, na yamaru ni muchiru golinga, na yamaru ni hilaka pe golinga. Ola ankambago, amo bela jelenfo dante folimna an kanbaga munu abonné no ne alaka warabaka ani mamunu me ka ne alaka warabaka video partager kata jie jamana beka mamunu me ka ne ka video partager kata jie fambe nga foli ba ye dante folimna inshallah mo be ne wole ka bo jie fambe alaka waraba ani ka video soro alaka waraba ani ka video soro alaka waraba ani ka vugalo soro vraiment mo foka o barkada amunu abonné no ne alaka warabaka amunu ne alaka waraba kanu nyafawe choche ne alaka waraba kanu yene kanu ala de kama imane kanu nanfiya kam billahi nene ebeta temi no fe arjina kono muso bamunu kera ne alaka waraba fe ani che bamunu kera ne alaka waraba fe chenka parce que ne alaka waraba flumonu me bandiya muna ani murika furube galumba tigamuna ani soma ka furube galumba tigamuna réseaux sociaux sanfé whatsapp sanfé imo sanfé viber sanfé facebook sanfé YouTube sanfé niya takalaje soma ka furube galumba tiga dola no ba fa ko magique portefeuille o refleni magique portefeuille hein ko portefeuille mu ni be nanfolo sama ka ba kono tarma famde domo do be wa mu ba kono walma domo do be wa binani ba kono non walma domo do be wa keme ba kono domo do be 1 million ba kono hein c'est la magie portefeuille, ça c'est faux, ça c'est bandia, ça c'est flomania, ça c'est escroquerie. Tarman vomde. Billahi, on kalena al kabatigla ne galoe billahi. Ubiga nous ne partager Facebook sans fait, quand il bolo bla filmer le kalanyamo. Ubiga nous ne partager Facebook sans fait, ubiga nous ne partager et les sociaux sans fait, WhatsApp sans fait, ka fo ko portefeuille dobe kube wari ba kono, ibola ta ko fe, ibola ta ko fe. Ibolo kelen boy ka foko portefeuille do be kube wari bo ola tarma vamde ubo bande ke chodi ubo flomana ke chodi tarma vamde na Allah taala ka ja amino barachi awe sisa aw bela jeremino e ka foko ko mun flene ka ke ko e galone akana dala billahi galone do warabul kaaba o be bande amuna ka foko be wari bo portefeuille kono ube ko bla WhatsApp sanfé ou ya ambalma chamame France yuga warduni du chugodila ambalma chamame America yuga warduni du chugodila ambalma chamame Italy yuga warduni du chugodila ambalma chamame ne wole ka bo Côte d'Ivoire uko ala ka waraba sababula anye flomanu ba dene mina du ko sanfé sababula anye flomanu chamame na Côte d'Ivoire ala ka waraba sababula anye flomanu chama anye tiga daw ka farasi billahi fama munu mene wole et les sociaux sanfé ani WhatsApp sanfé pour le sous munu mene wole ya famia bala ani commissaire munu mene wole ani juge munu mene wole ka fa ala ka wara billahi iba almatu ka bangeli mabunya ngo ba almaka sampere ngo mur kafuru dane ala ka wara bala billahi ala ka wara ba sabula mur kafuru be bandia do ka ambalma do ko kale tara mur kafi do fe kay portefeuille magique manam na ne ya barachi kale ko mur kafuru ki flene ka ngani galoi ba alima ka sampere ni baracha ye billahi escroquer le geta to wallahi ka kala ka ke ka ira mur kafir la ka fay donoti
ni kɛra jɔnni sabula ala ne ala ka waraba sababu mɔgɔw bɛ ne wele ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ tubabu bɔra fɔ faransi kana trophée di ni ala ka waraba ma kana médaille di ni ala ka waraba ma ko ka fulomanu ani mori kafiru ni soma kafiru ko k'olu ka nkalon da kɛnɛ kan ko diɲɛ bɛɛ ni ala ka waraba ɲɔgɔn tɛ yen diɲɛ bɛɛ tarman faamu de o la an na balimakɛ Mohamed Traoré ala ka waraba fɛn fila tɛ ne ala ka waraba ne kuranɛ tɛ nafolo ko hami de b'e la wa walima wariko hami de b'e la walima siri de b'e la walima e dabalilen de don e ka papiye ko de gɛlɛyara e ka baara ko de gɛlɛyara bana dɔ de b'e la bana min kɛlen don k'i kamana gan ni ala ka waraba wele n ka telefɔni numero la 00223 74 11 11 64 00223 74 11 11 64 00223 74 11 11 64 numéro ni WhatsApp kan a bɛ réseaux sociaux bɛɛ kan maa minnu bɛ fɛ ka ne ka kabako vidéo YouTube sanfɛ a bɛ yɛlɛ YouTube kan a b'a sɛbɛn ala ka waraba Mohamed Traoré walima Asadullahi Mohamed Traoré u bɛ ne ka vidéo bɛɛ d'a ma ne Deliba Masa ka diɲɛ o la numéro wɛrɛ bɛ yen mun tɛ WhatsApp sanfɛ o ye numéro jumɛn 00223 75 15 53 35 00223 75 15 53 35 tarman famde wala mamun me feka anta WhatsApp kan abanta 74 kan 11 11 64 00223 mamun me feka wala appel direct la aban wala 00223 75 15 53 35 et puis bolo mabo caméra la doni tarman famde wala sa fen ga filmer kanya parce que dien pere bina la jessisa tarman famde parce que mogo yene wole dien fambe ko ala ga waraba ni mani bara chawe amase ga famya chugo foi le soronna tarman famde be tout sigila so do yere be kolongisa chaman bare kenna o be kolongisa do kya ka kolongisa do kya wala o ba ke protofie blema ere rougier tarman famde o be soro ko bla WhatsApp kam o be soro ko bla WhatsApp ka do be nu bina a bande o ke WhatsApp sanfɛ i b'a ye u b'u kunkolo ni tigɛ ka bɔ k'u bolo labɔ ça c'est magique ça c'est portefeuille ça c'est magique et tu as fait comme ça tu as donné l'argent à bɛɛ galon tu as donné l'argent tu as donné les galops tu as donné les flomania tu as donné les bandits هذا كذب لا أصل له ولا دليل له فلا تتيقنوا على هذا يعني لا شك في هذا ترمان فهمدي مبادئ الإسلام ترمان فهمدي إبه كاميرا جو portefeuille نكونا كا بكاي كاميرا ماجرا كونا لا كانيا جي بكاي كو فنتا كونو كاميرا لا جو كونا لا كانيا جي بكاي كونا بورا tarman famdi aw be aye sa ka fo ko fen fo ite ni portefeuille kono aw be aye camera jo kono chien flana na tuguni tarman famdi ne Deliba Masa ka ja aw benyama la fen fo ita kono afle fen fo ita kono aw benyama la fen fo ita kono tarman famdi fen fo ita kono tarman famdi ka fo ko be war ba kono flomanu me wari bon kono chugoti o bande be ke chugodi o escroquerie be ke chugodi tarman famdi do ba fo ka fo ko portefeuille ko de côté tere ala jaganya akona la camera jo kono fo ita kono bo yana je de côté te ala je ko fela fenela fen fo ito kan ne fela fenela kera wala je tarman famdi da kelen doro ne bala o ko de côté te da kelen doro da flatala tarman famde ko warbe bon kono o bande be ke chodi o escroquerie be ke chodi mino yira wala sa ne Deliba Masa ka do be bande do ka kube koloshita ka wurdili ke camera jo ka be ka bo tarman famde o ka daji punta no wulu bo galonga o tika foi fo mana kanedu ule tapashure kama o tapashure do wera be bushukuru nani mene o be tapashure akana dala billahi wa rabbul kaaba wa rabbul arshil azim akana dala ni gabe wallahi chem miskala zarati tala ko ala je mune ba kono fen fo ita kono tarman famde ne Deliba Masa ka je bo flomanu be ni bandia ke ka fo kube war bo ni portefeuille kono est-ce que ça c'est vrai wa walma ça c'est pas vrai bo amino bandia yira awla sisa aw bina do ka fo ko ke walum flene ka ke ko e galoye ka kana danu na ko nunu e bandia we tarman famde nunu e ka aw escroquer ka kana folo du billahi chente nunu na tarman famde amino ke wale ke aw nyana ko barachi aw ye sisa ni bandia be ke chugo jumena ni flomana be ke
quelque chose de maintenant. Oh, bon, une bande mon flène, nous flène est-ce que ça c'est vrai ou alma ça c'est pas vrai? Amno befene ira aula c'est ça. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, de dilba masaka je. On va la je. Hein? Tarman vamdi. Hein? Caméra joka, ouais, jolé. Wafla. Hein? Wafla. Wafla, il prend mon game. Wafla. Wafla. Hein? Tarman vamdi. Bafla bien propre ni. Jina sama urushi na nanae. Obo bandi adeke. Hein? Jina sama urushi sagana no mbolo de. Hein? Hein? Ne fana jolé. Wafla. 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 Hein? O fana wafla. Hein? Ne fana jolé. Wafla. Hein? Wafla. O fana wafla. Ah, ne fana jolé. Wafla. O fana wafla. Agaro. Ah, bon, ah, il est là de. O bien une bande à waka tanto de wasa wasa vers réseaux sociaux. Hein? Hein? Tarman vamdi. O bien une bande à keke tanto et réseaux sociaux sans faire comme o nyana mini ya famia bala kasoro abegalo akana la. Tarman vamdi. Hein? Ay wafla bio la ko bo. Sisa ay nan kemena nan bio yi. Hein? O jolé. Kemenani. Kemenan biete. Aha, tarman vamdi. Ay nan kemenan bi. Wafla bio ay doko lati. Tarman vamdi ni fene jolé. Kemenani. Kemenani bi. Hein? Tarman vamdi. Bobo ni bandiaw reke ani ni tromperu, ani ni escroqueru kamo nyagami ko portefeuille magique walma portefeuille donta walma portefeuille botanto. Bon, au Canada nous ne galo billahi, nous ne galo a Canada oula. Hein? Tarman vamdi. Hein? Ni fene jolé. Hein? Kemen bieni. Hein? Tarman vamdi. Bon, ça c'est faux. Nous te tient, hein? Tarman vamdi. Tiens miskala zarati ate nununa. Ni kon be ke ketcho de la, hein? Bon, dakele ne do da flatere alaje. Fe fo ita kono. Bon, ni bandia mon flé nan flé naga ke. Ani ni ken ketcho jume. Ni kera ni prefo jume. Est-ce que ça c'est vrai ou walma ça c'est pas vrai? Ama fo na ko ça c'est pas vrai. Billahi ni galone wa rabbul arshil azim. Billahi ni galone. Tarman vamdi. Bon, abela jelenga portefeuille na, caméra jo portefeuille ka. Tarman vamdi. Bon, c'est ça. Il va être sur le portefeuille kéré. Il met le portefeuille comme vous voyez. Portefeuille kéré, vous voyez, on doit de vos portefeuille kéré là, vous voulez. Hein, fin qu'on a là. Hein? Un de vous là. Vous voulez ne kéré na. Voilà, warre blali mais n'ere de mbolo, n'ere de warini bla wo kone anno. Ni konna la tanto. Bon, na konna yire la, et se ga wari akono. Hein? Kaso na yere de warini bla, jine mana na yere. N'ere ulu yere de bolo be war bla akono. Bon, c'est ça, on va se regarder. Aïe wa flabo, aïe wa nanbo, bon dongo de be wa binani ba kono, dongo de be wa keme ba kono, ken nege ke ga na flo du bandiala. Kasoro ça c'est faux. Bon meni vidéo ni partager, aya partager kata ile soso beka billahi ate foi sora la ni barajite. Ate foi sora la franca argine. Parce que emana mogodo po filila, ka mogodo po murika furuka haramuduna, ka murika furuku bena do tromper ko kana flo du. Eyo kisi ka bomo. Billahi ate foi sora franca argine. La haro jodo ala boke kuma bollai emo ke do argina ko karsa bo fila. No to kuma kana flo du, na flo nyini ga kelenu. Tarman vamdi olan kan no nya fay aji da qur'anaka fen flatine alaka waraba ne qur'anete ne hamu mumbila ne alaka waraba wulenga telephone noro la 00223 74 11 11 64 00223 74 11 11 64 o numéro no whatsapp ka be réseaux sociaux beka ngan numéro wara be o be sur appel direct la 00223 75 15 53 35 00223 75 15 53 35 o numéro me sur appel direct la mamu numéro fe ka ne ka kabako video youtube ka be youtube ka abas ala ka waraba Mohamed Traoré wala Asadullah Mohamed Traoré abene ka video bela jele soro ne delba masaka jen inshallah tarman famdi ola hamin tumamela akara naflo ko hamini akara demo hamini akara furu ko hamini akara sirri bela wala e dabalendo wala jine bana de bela wala e korotelendo e ka tanga ko regelara e ka papier ko regelara bana to de bela bana mun kelno ki kamanaga ne alaka waraba wulenga telephone numero la 00223 75 15 53 walma 35 walma 00223 74 11 11 64 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.